ସବୁବେଳେ ଅଭିସୁଧା କହନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଆସିଛନ୍ତି ନୂଆ ନୂଆ ଆମେ ତ 30 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆଉ 5-7 ବର୍ଷ ହେଲେ ଯାଉନୁ ସେ ସବୁବେଳେ କହିବେ ଆମେ ଯେଉଁ ଥିଲୁ ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପରିବାର ଭଳିଆ ଥିଲୁ ସେ ଯେ ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏଇଟା ଆମେ ଜମା ଭାବୁନି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଏକଦମ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି କଥାବାର୍ତ୍ତା ମିଶାମିଶି ସବୁ କରିଥିଲୁ ଏମିତିଆ ମିନିଷ୍ଟର କେହି ବି ନଥିବେ। କଟକ କେତେ ଭଲ ପାଉଥିଲେ କଟକ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲେ କଟକ ପାଇଁ କଣ ନ କରିଛନ୍ତି ସିଡିରେ କଣ ନ କରିଛନ୍ତି ତାପରେ ଏଇ ଯୋଉ ଡ୍ରେସ ବଦଳା ଅଛି କଲେଜ ମାନଙ୍କରେ ସ୍କୁଲ ତାକୁ କିଏ କରିଛନ୍ତି ଏଇ ସମୀର ଦେ କରିଛନ୍ତି ଯେତେକ ସବୁ ପାର୍କ ଦେଖୁଛନ୍ତି ये सब देखुं लाइब्रेरी देखुं सब संविधान अवदान सब मो पुओ कानाडार मुझे सब बड़े मो पुओ जाइला देखा करने को अमेरिका गला पूर्व दादा प्रणाम जमी कला अरे मोर कौन अच्छी तोर कालीबर तू गलु मुझे नाई ना दादा आपण को अवदान सब बड़े कहे आम पुओ कॉलेज रे पढ़ आम पुओ इंजीनियर हम सब कटक गोटे पुओ को हरैला गोटे बड़ पुओ को हरैला अवदान कहार आप जो मिनिस्टर थे घरे एत भिड़ थी कि अन्य मिनिस्टर घर को जाओ माछी उड़ू समस्त दादा थे दादा आ मो झील जदि आस अच्छी फोटो सब एमती कुंडे धरवे आसिलु मो झील को मु फोटो उठाए टे